إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اول اور پہلی گھڑی دے اندر آنا ایک بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ اللہ پاک تواڈی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر منظور تے مقبول فرمائے۔ اللہ اگر اس آن والے بزرگاں، نوجواناں، بچیاں اور میرے ویر بھائیاں دے اندر کوئی پریشان آیا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال پریشانی دور فرما، اور اگر کوئی بے اولاد آیا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور اللہ جی جنہاں نو اولاداں دتیاں نے، والدین نو زندگی دے اندر انہاں دے سکھ اور انہاں دیاں فراوانیاں اپنیاں اکھاں دے نال والدین نو ویکھن دی، محسوس کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد نہ ہوئے تے بندہ بڑا دکھی ہوندا ہے، اولاد ہوئے پھر اولاد نا فرمان ہوئے تے پھر او دے نالوں ود کے دکھی ہوندا ہے۔ میں تانوں نا ایک اپنی اسلامی بہن دا ایک تانوں میں میسج سنانا وا کہ اولاد نہ ہونا ایک انسان دی زندگی اندر کنی ک کمی انسان محسوس کردا ہے۔ ایک ساڈی بھین نو اللہ پاک نے اکو ایک بھین ہے، غالباً 6-7 بھراواں دی، تے اللہ نے دولتاں بڑیاں دتیاں نے، مال بڑا ہی دتا ہے انہوں دنیا دے اندر میرے دیکھن اور اندازے دے مطابق کسے چیز دی کمی کوئی نہیں، بس منہ کھولن دی دیر ہے، ہر چیز وہ دیاں اکھاں دے اگے حاضر ہے۔ پھر جتھے شادی ہوئی ہے وہ گھرانہ بھی بڑا امیر اور بڑا مذہبی گھرانہ، نیک گھرانہ، وہ اکثر آئے بگائے نا میرے نال رابطے دے اندر قاری صاحب جمعے اندر دعا کر دیا جے، تسی سفراں چ رہندے ہو دعا کر دیا جے اولاد دے، تے میں حوصلہ دے چھڑنا وا اے مالک دی طرفوں ازمائشاں نے وہ تقریباً نا کوئی 2-3 ہفتے ہو گئے نے، تے انہاں دا نا روندیاں ہویا ایک میسج کیتا انہوں نے واٹس ایپ تے، تے میں میسج نا سن کے تے غالباً 15 منٹ تک میری اکھاں چوں آنسو نہیں رکے۔ پتہ کی کہنے لگی ہے؟ قاری صاحب اللہ پاک نے سارا کچھ دیتا ہے مینوں، کیا کائنات کے اندر کوئی ایسا طریقہ، کوئی حل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا دعا خانہ کائنات کے اندر تانوں نظر نہیں آندا؟ میں چاہنی ہاں میں اپنی ساری زندگی دی دولت ویچ کے ایک مینوں کوئی انا کانا ہی اللہ پتر دے دے تاکہ میری جھولی دے اندر پتر ہوئے تے میں ویندی رواں، ورنہ میری زندگی دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یعنی کہ اولاد نہ ہوئے تے بندہ کنا دکھی ہوندا ہے۔ اس بے اولاد دے کولوں پوچھو جنہاں نو اللہ نے اولاد نہیں نہ دتی، او نہ اولاد ہون تے بھی اس تے صبر کر کے اللہ دی نہ شکری نہ کرے کدی بھی۔ اگر پردے اندر کوئی ماں بہن سن رہی ہے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، دھی نہیں دیتا، پوت نہیں دیتا، یہ تے صبر کر کے بھی اللہ دی رضا تے راضی رہنا، اللہ دی قسمیں کل قیامت والے دن یہ بدلے اندر اللہ تینوں بڑا ہی کچھ عطا کرنگے۔ اللہ کدی اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کر دے۔ اگر ایک نعمت اللہ نہیں دیندے او دے بدلے اندر ہو سکتا ہے تیرے واسطے جڑا بہتر نعمت سی، بہتر بدل سی اللہ نے او دے چھڑے ہے۔ بعض بندے کہندے نے یار دعا کرنا دعا قبول نہیں ہوندی، اے گل بالکل جھوٹ ہے کہ دعا مومن بندہ نمازی بندہ کرے قبول نہ ہوئے، اللہ ہر ایک دی دعا نو قبول کر دینے۔ بعض دفعہ اللہ ہاتھ بندہ چکدا ہے، اللہ فوری او چیز جو منگی عطا کر دیندے نے، بعض دفعہ جڑی چیز منگی اللہ او عطا نہیں کر دے،
اللہ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨ ਵਾਲੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚੋ ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਅਗਰਚੇ ਮੇਰੇ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਨਾਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੇਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਹਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਸਜਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਪਵੇ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਂਸੂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਔਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ। ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਚਾਚਾ ਅਰਸ਼ਾਦ, ਤਾਇਆ ਅਰਸ਼ਾਦ, ਘੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਹੋਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਘੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਂ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਸ ਕਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਸ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਨਵਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ 110% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬੜੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਈਮਾਨ ਬੜਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਜ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੜੀ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੋਂ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਜਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਜਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਫਜਰ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਹਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਮਗਰ आज जो इस वक्त जा रहा ना, इस उनवान नूं मैं समझना वा कि हर तीसरे चौथे जुमे दे अंदर बयान किया जाए। क्यों? क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा बाकी नमाज़ां दे अंदर इन्नी गफलत नहीं जिन्नी गफलत नमाज फजर दे अंदर है। घरां दे घर बेनमाज, टब्बरां दे टब्बर बेनमाज, 12, 1, 2, 3 बजे रात नूं सौ जाना है, फजर वेले अख नहीं खुलनी, फजर वेले सुत्ता है, अजाना हो गई सुत्ता है, जमातां हो गई सुत्ता है, हत्ता कि सूरज निकल आया है, कॉलेज दे अंदर जान दा टाइम हो गया, उठ पे है, कॉलेज वास्ते उठ पे है, कॉलेज वास्ते धी नूं उठाता है, कॉलेज वास्ते अपनी जॉब वास्ते अपने खामद नूं उठाता है, अपनी जॉब और दफ्तर दे अंदरों छुट्टी ना हो जाए उहदे वास्ते तैयारी कीती है। लेकिन वो पूरी कायनात दे बादशाह ने जदों बुला के कहा है ना, उस पूरी कायनात दे बादशाह ने बुला के कहा है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, ओए दफ्तर जान तो पहले आ तेनू मैं कामयाबी वंडा, आ तेनू मैं रिज़क वंडा, आ तेनू मैं दौलत वंडा। ओ किन्ना दरां ते जाके अपने हाथ फैलाना है। आ जरा उठ के चार पाई छड़ के मुसल्ले ते आके नमाज फजर बाजमात अदा करना तेरा काम है। दुनिया जहान दे खजानियां दे नाल तेरियां झोलियां भर देना अर्श वाले रब रहमान दा काम। नमाज फजर ऐसी बाकमाल नमाज है। तो आइए मैं इस हवाले दे नाल चंद गुजारिशात मैं तुहाडे सामने रखदा कुरान और हदीस की रोशनी अंदर। आज जितनियां परेशानियां ते अफरा तफरी है ना, इसकी बुनियादी वजह ये वे कि असा जड़ा ना फजर दे चोर हो गए हैं। फजर की नमाज वेले सानू उठना जड़ा है ना तौफीक नहीं हो रही। फजर वेले उठो, ए रिज़क दा वेला है, ए अल्लाह दी मगफरत ते बख्शिश दा वेला है। अल्लाह पाक अपने बंदियां नू आवाज़ां मार मार के कहिंदे ने। वेखो ना ए अजाना किनियां ने ना फर्जी नमाज़ां दियां, भला मुल्तान च किनियां होंदियां ने? जानिए 5 होंदियां ने, वैसे तुहाडे इत्थे किनियां होंदियां? 5 अजाना ने। अच्छा, 5 अजाना दे अंदर फजर तो बाद जड़ियां 4 अजाना ने उन्हां नू पढ़ लवो तो जदों फजर दी वारी आउंदी है उस अजान के अंदर अल्लाह पाक ने कोई वखरा ही मज़ा ते लज्जत रखी है। उहदे अंदर जदों लफज आउंदे है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और नींदां दे अंदर मगन होने वाले ये घट है। ए जिहड़ी चारपाई बिस्तरे ते पिया है इत्थे घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इन्हां नींदां नूं कुर्बान करके मेरे दर ते आके सर नूं झुका, मैं रब बिन मंगिया ही तेरियां ज़रूरतां पूरियां कर दवां। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो आइए अज दे उनवान नूं ना मैं 2 हिस्सियां दे अंदर थोड़ा थोड़ा करके बयान करना। पहला हिस्सा मेरे उनवान का यह होएगा कि नमाज फजर अंदर किन्नी बरकत है, किन्ने खजाने ने, किन्नियां रहमतां, किन्ने फ़ायदे ने। और दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह मैं बयान करांगा नमाज जड़ा फजर नमाज फजर जड़े ज़ाया करने वाले ने वो किन्ने बदनसीब ने, वो किन्ने अल्लाह की नाराज़गी के हकदार ने। अल्लाह ते उहदा रसूल किन्ना उन्हां दे उपर नाराज़ है, वो अपनी जिंदगी नूं किन्ना घाटे अंदर पा रहे ने जिहड़े नमाज फजर अदा नहीं करते। नमाज फजर अदा करन तो पहले, मौजू शुरू करन तो पहले सब तो पहली गल इस हवाले दे नाल समझो कि नमाज फजर दा वक़्त की है। मसला तवज्जो ना सुनिया जी। अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना मौकूता, 5 नमाज़ां फ़र्ज ने लेकिन उन्हां दे वक़्त ते अदा करना फ़र्ज है। रसूल पाक ने 2 वक़्त दीन इस्लाम अंदर दसे ने फर्जी नमाज दे, एक पहला वक़्त एक इंतहा वाला वक़्त, यानी कि अव्वल वक़्त और आखिरी वक़्त। आखिरी वक़्त अंदर अगर नमाज पढ़ ली जाए नमाज अदा हो जाएगी, अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन रसूल पाक सल्लम दी ज़िंदगी का अंदाज़ की है। अम्मी आयशा फरमांदियां ने आपने पूरी जिंदगी हर नमाज नूं उस दे अव्वल वक़्त दे अंदर अदा कीता है, अव्वल वक़्त अंदर अदा कीता है। कोई बंदे नूं मजबूरी बन जाए तो फिर बंदा आखिरी वक़्त अंदर अदा कर ले, लेकिन कोशिश करनी है
नमाज ते फर्जी पढ़नी है, लेकिन इनू एदे अव्वल वक्त ते अदा करना है, पहले वक्त ते पहली घड़ी दे अंदर अदा करना है। नमाज फजर सुबह सादक तो लेके सूरज तलू होन तक, जदों तक तलू नहीं हुंदा, इदों ये आखिरी वक्त है, यानी तलू होने का जोड़ा आखिरी मिनट है ना, बस ये आखिरी वक्त है। वो महीनों के हिसाब नाल, साल के हिसाब नाल, क्योंकि वक्त के अंदर थोड़ी जी चेंजिंग होंदी है, मैं हुण टाइम तो नहीं दस सकता, लेकिन अहादीस की रोशनी अंदर जोड़ा सही वक्त है नमाज फजर का सुबह सादक तो लेके सूरज तलू होन तक, लिहाजा पहले वक्त के अंदर कोशिश करनी है असां नमाज पढ़नी है। नमाज फजर के अंदर खजाने, नमाज फजर के जोड़े फजाइल ने ना, खजाने ने, इनू बयान करन तो पहले, फराइज़ नू पढ़न तो पहले अगर असां नमाज फजर दियां 2 रकतां ते सुन्नतां दे उपर तवज्जो करिए ना, तो लै फिर सारे खजाने खुल के सामने आते हैं कि फ़राइज़ का मुकाम की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। आपने फरमाया फजर तो पहले जड़ियाँ ने ना, अजान तो बाद, फर्जा तो पहले 2 सुन्नतां ने ना जड़ियाँ, आपने फरमाया मेरे उम्मतियों खैरुन, एडियाँ बेहतर ने, एडियाँ कमाल ने, एडियाँ लाजवाल ने, एडी शान ते अजमत वालियाँ ने। फरमाया ए जिन्नी दुनिया, इस दुनिया च जिन्ने खजाने ने ना, इनू एक तरफ रख दिता जाए तो एक तरफ फजर दियाँ सुनतां होन, मैं अल्लाह दा नबी सारे खजाने छड़ के इन्हां सुनतां नू सीने नाल ला लवांगा। यानी कि इन्हां सुन्नतां दे अंदर इन्ने खजाने ने। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फजर दियां जड़ियाँ 2 सुन्नतां ने उन्होंने हल्का पढ़िया करते सन, बड़ा लंबा नहीं सी कीता करते, हल्कियां हल्कियां पढ़िया करते सन। और आप कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद ए तिलावत करया करते सन सूरह फातिहा तो बाद जड़ी किरात करते हैं सुन्नतां दे अंदर। यानी कि आपने फरमाया दुनिया अंदर जिन्ने खजाने ने, सारिया तो बेहतर खजाना अगर है वे वो फजर दियाँ 2 सुन्नतां अंदर है। किड्डा बदनसीब बंदा होएगा, अजान हो गई, जमात हो गई, मस्जिद ना आया, फर्ज दे उंज छड़ी जड़े ना पढ़ने ही नहीं गए, लेकिन सुन्नतां तो महरूम हो गया। जो फर्ज नहीं पढ़े तो सुन्नतां कितों पढ़नियां ने, जो 4 पाई अजान सुन के ना छड़ी तो सुन्नतां किवें अदा करनियां ने। वो सारियां खैरां उहदी झोली चों निकल गईयां, सारे खजाने उहदी झोली चों निकल गए। फिर आके अडौल मस्जिद के अंदर मौलवी के कान अंदर कहंदा है हज़रत जी कोई दम करो, कोई तवीत दवो। मैं क्या तवीतां ने तेरे ते काम नहीं करना, क्योंकि दिल अंदर जंग लग गया है। जदों फजर दे वक्त उठना तेरे वास्ते मुसीबत है, उठना तेरे ते सब तो वड्डा पहाड़ है, जिंदगी दे दुख तेरे तो नहीं हट सकते, तो कुरान दे 30 पारे लिया के सीने नाल ला लै, तेरे ते असर नहीं होएगा। जदों तक इस कुरान नूं पढ़ के अमल करके फजर दियां 2 सुन्नतां दे नाल जदों तक प्यार नहीं करेगा, उदों तक तेरी जिंदगी अंदर इनकलाब नहीं आ सकता, तेरी जिंदगी अंदर रौनक नहीं आ सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अम्मी आयशा नाल बड़ा प्यार है, नबी पाक नूं बीबी फातिमा दे नाल बड़ा प्यार है, हसनो हुसैन दे नाल बड़ा प्यार है, लेकिन सारी कायनात दे अंदरों वध के सब नालों ज़्यादा मेरे पैगंबर नूं अगर मुहब्बत सी, सारियां नमाज़ां दे फराइज़ तो हट के और सारियां नमाज़ां दियां सुन्नतां तो हट के नमाज फजर दियां 2 सुन्नतां दे नाल सब नालों ज़्यादा मुहब्बत सी ते मेरे पैगंबर नूं मुहब्बत सी। इन्ना प्यार फजर दियां 2 सुन्नतां दे नाल, मैं फर्जां दी गल नहीं कर रहा, 2 सुन्नतां फजर दियां 2 सुन्नतां फर्जां तो पहले हल्कियां हल्कियां पढ़नियां, इहदा बड़ा ही मुकाम है, बड़ी अजमत है। बंदा मुसाफर बन जाए, सफ़र शुरू हो जाए, तकरीबन 22-23 किलोमीटर का सफ़र अगर अपनी आबादी शहर तो बाहर करना होए, वो बंदा बन जाता है मुसाफर। इस्लाम कहता है वो नमाज करे कसर। कसर का मतलब की होंदा है? अद्धी करे नमाज। अद्धी दे अंदर जिथे 4 रकतां उत्थे की पढ़नियां ने 2, तो सुन्नतां ते पढ़नियां कोई नहीं, जो फर्ज ही अद्धे हो गए। लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर दियां 2 सुन्नतां कदी सफ़र अंदर भी नहीं छड़ियां। इन्नी अजमत है। खुद आप फरमा रहे ने कसर करो नमाज, लेकिन फजर की वारी आई, फजर वेले मेरे पैगंबर ने सफ़र अंदर होन, हज़र अंदर होन, घर अंदर होन या लंबे सफ़र ते होन, मेरे पैगंबर ने फजर दियां 2 सुन्नतां नहीं छड़ियां। मेरे प्यारे भाईओ, आओ मुसल्ले ते, आओ अपने दुख लैके, एवें जाके ना अपने दुख
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਨਰਮ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ, ਅੱਲਾ 100 ਮਰਤਬਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 100 ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ 100 ਮਰਤਬਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਫਿਲਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਫਿਲਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ? ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ। ਜਾਗੋ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਤੂੰ ਜਲਦ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ, ਕਰ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਇਕੱਲੇ ਤੇ। ਹੈ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਨ ਖਲੋਂਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਨ ਖਲੋਂਦਾ ਏ, ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। सुनिए ज़रा कुरान पाक सुनिए। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है। फरमाया आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल व कुरआनल फजर इन्ना कुरआनल फजरी काना मशहूदा। ओ कायनात दे लोगो नमाज नू कायम करो सूरज ढलन तो लेके रात दे अंधेरे तक। और व कुरआन अल फजर फजर दे कुरान नू लाजम पकड़ लो। तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर अंदर कुरान तो माना ले आए अस्सलातुल फजर यानी फजर दी नमाज नू खास करके इहदे ते अमल करो। फरमाया इन्नल कुरआन इन्नल कुरआन इन्नल कुरआन इन्ना कुरआनल फजर इन्ना कुरआनल फजरी काना मशहूदा। ए फजर दा वक्त जेड़ा हुंदा है आसमान तो फरिश्तियां दे नाज़िल होण दा वक्त है। आसमान तो रब दे नूरानी मलाइका दे नज़ूल दा वक्त है। हदीस सुनिए मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया दिन और रात दे अंदर फरिश्तियां दियां अल्लाह ड्यूटियां लगांदे ने। वो हर नमाजी दे कोल ड्यूटी लगदी है। हर मस्जिद अंदर हर घर अंदर अल्लाह दे नूरानी मलाइका दियां ड्यूटियां लगदियां ने। दिन दे फरिश्ते और ने ते रात दे फरिश्ते और ने। जेड़े रात नू आंदे ने दिन दे वक्त अल्लाह दे कोल वापस लौट जांदे ने। दिन दे वक्त आउंदे ने रात नू अल्लाह को लौट जांदे ने। आपने फरमाया फजर दा वक्त असर दा ते फजर दी नमाज दा वक्त ए दिन ते रात दे सारे फरिश्ते इहदे अंदर जमा हो जांदे ने, इहदे अंदर इकट्ठे हो जांदे ने। ते जदों फजर तो सलाम फेरदा है सलाम फेरन तो बाद जेड़े दिन वाले फरिश्ते सारा दिन गुजारिया वापस जांदे ने अपने रब दे कोल। अल्लाह पाक इन्हां फरिश्तियां नूं की आंदे ने कैफ़ा तरकतुम इबादी ऐ मेरे फरिश्ते हो मेरे बंदे केड़े हाल अंदर छड़ के आए हो। की कर रहे सन मेरे बंदे की कर रहे सन? फरिश्ते बोल के आंदे ने
तरकनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह असां ज़मीन ते गए सां ते सजदे अंदर तेरे बंदे तेरे अगे पे सन। अल्लाह हुण फजर दे वक़्त आसमान वाल तेरे कोल आए आ ते नरम गरम बिस्तर छड़ के फिर भी तेरे अगे सजदे अंदर पे सन। मुबारक होन फजर दियो नमाजियो, खुदारा इस फजर दी कदर कर लो। अगर तेरे घर अंदर तेरा बुढ़ा बाप जिंदा है, 5 वक़्त दा नमाजी है, तहज्जुद गुजारे, फजर वेले तेनू उठांदा है, रब दे अगे सजदे पै के रब दा शुक्र अदा करया कर। अगर तेरी बुढ़ी माँ तेरे घर अंदर जिंदा है ते फजर वेले तेनू उठांदी है ते शुक्रिया अदा करया कर। वरना जिन्ना घरां दे अंदर वडेरे उठान वाले कोई नहीं, औलादां सुतियां ने, सूरज निकल आया है, रहमतां चलियां गईयां इन्हां दे घरां अंदरों, बरकतां चलियां गईयां इन्हां दे घरां अंदरों। एक बतौरे नसीहत तुहानू वाकया सुनाना चाहना, बड़ी तवज्जो करना। नमाज़े फजर दी किन्नी कदरों कीमत है। एक साडा जमाती दोस्त साथी दोस्त बड़ा 5 वक़्त दा पक्का ते सच्चा नमाजी है, कह लगा हाफ़िज़ साहब मैं कदी फजर दी नमाज नहीं छोड़ी और अज तक मोबाइल ते अलार्म लगा के नहीं सुता, अज तक कोई घड़ी या कोई ऐसी चीज़ या मैं अपनी बीवी बच्चियां नू कदी कह के नहीं सुता फजर वेले मैनू उठा दिया जे, रात नू 2 बजे घर अंदर आवा लेकिन फजर वेले मैं उठ पैना। मैं क्या इहदी वजह की है, की वजह है? कह लगा बुढ़ी माँ मेरी तहज्जुद गुजार है, रात दे 2:30-3 बजे उठ पैंदी है, जदों फजर दियां अजानां होंदियां ने मेरी बुढ़ी माँ आके मैनू उठा देंदी है। अगली गल सुनना, 2-3 साल हो गए तकरीबन, 3 साल के करीब ओदी माँ फौत हो गई। तो असी तज़ीयत वास्ते गए हैं तो वो खुद औलाद वाला भाई तारक खुद औलाद वाला बच्चे जवान ते मेरे ना सीने नाल लग के तो उच्ची उच्ची जिवें बच्चे रोंदे ने ना इवें उच्ची उच्ची हिचकियां लैके रोवे। तो मैं हौसला दिता, मैं क्या अल्लाह दे बंदे की हो गया है, ये तो रब दे फैसले ने, अल्लाह पाक दा माल सी लै गया, असां भी चले जाना है। मुल्तानियों जड़ा उन्हें जुमला बोले अल्लाह दी कसमें पैरां थल्लों जमीन निकल जाती है। कहंदा कारी साहब माँ ने एक ना एक दिन ते दुनिया छड़ करके जाना सी, लेकिन सब तो वड्डा दुख है वे अज तो बाद फजर वेले मैनू कोई उठान वाला नहीं रहा। शुक्र कर अगर तेरी माँ तेनू उठांदी है, शुक्र कर तेरी बीवी अगर तहज्जुद गुजार घर अंदर तेनू उठांदी है। चिट्टे वाल उतर आए लेकिन इन्ना दुख लगा, वजह की है? फजर दी नमाज वेले मैनू उठान वाली मेरी माँ कब्र अंदर चली गई है। मैनू पता है मेरे घर का माहौल, माँ तो बगैर कोई नहीं उठांदा, अलार्म लांदा रह जाएगा, पता नहीं उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। इन्ना बुढ़े वालिदैन दी कदर कर। उन्हां मावां बहनां अगे गुजारिश करांगा, तेरा शौहर 5 वक़्त दा नमाजी तहज्जुद वेले फजर वेले उठांदा है, एवें नक मूँह बोलना वटिया कर। मैं कई ऐसे खर दिमाग खामदां नूं जानना, कई ऐसे साडे कोल सवालात आए ने, कई ऐसियां मावां बहनां रो रो के कहिंदियां ने कारी साहब दुआ करो, मेरा खामद सुबह 8 बजे तो पहले 4 पाई तो उठता नहीं, माँ जी इनू उठा दिया कर। फरमाया अगर मैं इनू उठानी हाँ तो मैनू अगों धमकी ला के कहिंदा है अगर मेरे घर अंदर मेरे निकाह अंदर रहना है 8 बजे 7 बजे तो पहले मैनू नहीं जगाना, अगर 7 बजे तो पहले जगा दिता तो मेरा घर छड़ के चली जा। अज क्यों बरकतां कारोबार च उठ गईयां, फजर दा नमाजी नहीं फजर दा चोर बन गया है। घर घर के अंदर जवान बच्चियां जवान बच्चे फजर वेले नहीं उठते, फजर दी नमाज वेले अपने रब अगे आके सर सजदे अंदर नहीं रखते। नबी पाक ने फरमाया ये रिज़्क तकसीम करन दा वेला है, अल्लाह पाक अपने बंदियां नू आवाज़ां दे दे के कहंदे ने ओए है कोई भुखा आ जाए, ओए है कोई फकीर आ जाए, ओ है कोई दुखी ते आ जाए, मैं रब रिज़्क वंडना, रब रहमत वंडना, रब मगफरत वंडना। रब उस वक्त वंड रहा है सारा कुछ, लेकिन असा अपनी चारपाई ते खराटे शैतान दे नाल सुते हुए हाँ। हजरात असी रहमान वाले बनना है, बोलो शैतान वाले।
अल्लाह सानू 5 वक्त दा पक्का ते सच्चा नमाजी बना लै। अल्लाह मैं दुआ करना मालिक सोने इल्तजा करना वा साड़ी नमाज़े फजर जिंदगी दी आखिरी नमाज़े फजर भी होए ते बाजमात अदा करन दी तौफीक अता फरमा दे। फरमाया आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल, फरमाया कि नमाज फजर दे नमाजी बन जाओ। नमाज फजर अंदर बड़े खजाने ने, किन्ने खजाने ने। दूसरी रिवायत अबू दाऊद दे अंदरों सुनो ते ईमान और तरो ताज़ा हो जाए। ए रवायत नू जरा सुनना, लज्जत लिया जे, मज़ा लिया जे। ए रवायत बड़ी कमाल दी रवायत है। तुहाडे जिस्म दे ऊपर हर किस्म दा बोझ है हदीस सुनन तो बाद उतर जाएगा। इतनी प्यारी रवायत है, इतनी बाकमाल रवायत है। ओ परेशानो आओ ते सही ना नबी पाक दे फरमान नो जरा दिल ला के सुनो ना, रब दे कुरान नो दिल ला के सुनो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा मेरा उम्मती है फजर दी अजान दे वक्त अपना बिस्तर छोड़ के वुजू करके आके फजर दी नमाज बाजमात अव्वल वक्त दे अंदर अदा करदा है ते आपने रब अगे नबी पाक इंज हाथ चुक के पता की आंदे ने उस उम्मती दे हक अंदर। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह उस मेरे उम्मती दे रिज़्क अंदर बरकतां फरमा दे। अल्लाह उस मेरे उम्मती दी औलाद अंदर बरकतां फरमा दे। अल्लाह उस मेरे उम्मती दे सेहत अंदर बरकत फरमा दे। अल्लाह उस मेरे उम्मती दे खानदान अंदर बरकतां फरमा दे। अल्लाह उस मेरी उम्मती दे दुकान अंदर बरकतां फरमा दे। इधरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर दा सलाम फेरदा है। इधरों फजर दा सलाम फेरदा है ते उधरों नबी पाक दी दुआ दा हकदार बन जांदा है। कायनात दे हर शख्स दी दुआ झूठी हो सकती है, गलत हो सकती है, नामकबूल हो सकती है, लेकिन मेरा अकीदा नोट कर, मेरे मुर्शद पाक दी दुआ दे अंदरों जुबान अंदरों एक लफज भी उम्मत दे हक अंदर दुआया लफज निकल जाए, अल्लाह दी कसमें कायनात दी कोई ताकत उस दुआ नू रद्द कर ही नहीं सकती। ओ फजर दे ओ नमाज़ियो मुबारका होन, तुसां ते नबी पाक दे दुआ दे हकदार हो। जेड़ा फजर दा नमाजी है नबी पाक सल्लम ने फरमाया अल्लाह एदे माल अंदर, एदी जान अंदर, एदी औलाद अंदर, एदी दुकान अंदर, एदे रिज़क दे अंदर अल्लाह बरकत फरमा दे। ओदे रिज़क दे अंदर बरकत आ जाती है। जेड़ा फजर दे वक्त जड़ा ये चारपाई छोड़ के मुसल्ले ते आके अपने रब दे हाँ हुजूर पेश हुंदा है, अल्लाह दे कोलों दुआवां करया कर। फजर दा वक्त है, हाँ फजर पढ़न तो बाद अगर कोई मजबूरी है, थकावट है, सफर तो आया है, सौ भी सकता है। अगर सोए ना तो ठंडिया ठंडिया रहमत दियां हवावां दे झोले लै। अगर अल्लाह ने सेहत दी है, ताकत दी है, लेकिन फजर तेरी मेरी जिंदगी दी अंदरों नहीं निकलनी चाहिए। अगर तेरी मेरी जिंदगी चो फजर निकल गई, याद रख सारे खजाने सारियां रहमतां तेरी मेरी जिंदगी चो निकल जाणगियां। फजर दे नमाजी अल्लाह सानू नमाजे फजर दा पक्का ते सच्चा नमाजी बना दे। फरमाया आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्स। तीसरी रिवायत सहीह मुस्लिम अंदर नबी पाक ने फरमाया मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जेड़ा बंदा फजर दे वक्त आके मुसल्ले ते बाजमात नमाज अदा करके सलाम फेर के घरानों चला जाता है, ओ फजर तो लग के सारा दिन अल्लाह दी हिफाजत दे जिम्मे दे अंदर आ जाता है। असी गार्ड रख लीए लेकिन गार्ड दियां अखां धोखा खा जाणगियां, लेकिन जिहड़े रब दे गार्ड ने ना फरिश्ते ते रब दियां नज़रां ते रब दी सिक्योरिटी, अल्लाह दी कसमें कायनात दे अंदर धोखा कोई भी उन्हां अखां नूं दे सकदा। ओए अल्लाह पाक आसमान तो तेरे वास्ते सिक्योरिटी गार्ड नाज़िल कर देंदे ने। सारा दिन ऐस मेरे बंदे दे चार चफेरे हिफाजत करो। सारा दिन रब दी रहमत दी छां थल्ले ओ बंदा रहिंदा है जेड़ा बंदा नमाज़े फजर बा जमात अदा करता है।
ਜਾਓ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਸਾਜਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹੀ 5 4 10 ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਟਿਕਟੌਕ ਖਾ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 7 8 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ, ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ, ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਜਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਰਿਆਲਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਜਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਪਕੜਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਰ ਦੇਣਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, 15-15 20-20 ਤਨਖਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਤੌਰੇ ਨਸੀਹਤ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲਣੀ ਪਏ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੋ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ? ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਫਜਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਫਜਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਲਤ ਰਿਆਲ ਡਾਲਰ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਫਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਫਜਰ ਅੰਦਰ ਨੇ। फरमाया आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरआनल फजर। आइए चौथी रवायत सहीह मुस्लिम दी पढ़ा। नबी पाक ने फरमाया मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना। आपने फरमाया जड़ा बंदा 2 नमाज़ां ठंडे वक़्त दियां अदा कर लैंदा है। माना कि ये नमाज़े असर ते नमाज़े फजर जिवें नमाज़ां अदा करता है, कल क़यामत दा दिन होएगा, कायनात जिते सारी दी सारी परेशान ते रो रही होएगी। आपने फरमाया ऐस रोंदी हुई परेशान उम्मत दे कायनात दे अंदरों इन्हां अपने उम्मतियां नूं मैं तलाश करके रब दी जन्नत दा दाखला अता कर देवांगा। जेड़ा फजर दा ते असर दा नमाजी है। नौजवानों आओ फजर दे नमाजी बन जाओ। आओ कामयाबी है फजर दे अंदर। वो बंदा कामयाब ते कामरान हो गया जिहदे वास्ते अल्लाह पाक अपनी जन्नत दे दरवाजे खोल दे, जिहदे वास्ते अपनी जन्नत दे दरवाजे ते मेज़बानी अल्लाह तैयार कर दे। मैं दुआ करना अल्लाह पाक सानू सारियां नू मेरे समेत इन्हां दोवां नमाज़ां दी सही मानियां दे अंदर हिफाजत करन दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह नमाज़े फजर नमाज़े असर बाकी 3 नमाज़ां भी पढ़ांगे। अल्लाह कल क़यामत वाले दिन पैगंबर दे हौस दो पैगंबर दे हत्थां चों हौज़े कौसर पी के ते अपनी जन्नत दा दाखला अता कर दे। टेंशनां तो पाक रब दी जन्नत, डंडियां तो पाक रब दी
ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ। ਆਏ ਹਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਏ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਵਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਂਦੇ ਵੰਨ ਤੇ ਸਵੰਨੇ ਉੱਥੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ जुमला ते तवज्जो करना है। जुमले ते जुमला बड़ा कमाल है, तवज्जो दिल ला के सुनना। ओ फजर दे नमाजियो ज़रा तवज्जो करना, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने वालों तवज्जो करना। जुमला बड़ा कमाल है। नमाजियां दा कैसा समा होएगा, कैसा समा यारो पुरबहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। फजर दा नमाजी कैसा समा यारो पुरबहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। विच जन्नतां दे ऐ तक दे ओ सारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। अल्लाह सानू नमाज़े फजर दा पक्का नमाजी भी बना। अल्लाह अपनियां जनतां ते अपनियां रहमतां दे नाल अपनियां जनतां दा मेहमान भी बना दे। टाइम मेरा ख्याल मुक गया तो मौजू अजे बड़ा पिया है। वैसे मैनू समझ नहीं आती मैं किहड़ी गल दिल करदा है मैं वो भी हदीस सुना दियां, वो भी सुना दियां। लो फिर जल्दी जल्दी ना मैं तुहानू ना 5 मिनट जिहड़े हैगे ने 2 हदीसां सुनाना तो फिर जिंदगी रही तो फिर ये मौजू नू अगे बयान करांगे। तवज्जो करना, अल्लाह पाक ने की फरमाया है, आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र काना मशहूदा व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। किते अल्लाह पाक ने नमाजियां नो मुतवज्जे करने वास्ते इंज अंदाज इख्तियार कीता है। फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नौजवानों गुनाहां तो बचना चाहते हो, फजर दे नमाजी बन जाओ। गुनाहां तो बचना चाहते हो, जोहर दे नमाजी बन जाओ। गुनाहां तो बचना चाहते हो, असर दे नमाजी बन जाओ। गुनाहां तो बचना चाहते हो, मगरब ते इशा दे
नमाजी बन जाओ, तहज्जुद गुजार बन जाओ। अगर गुनाहां दे कोलों बचना चाहते हो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ा इशा दी नमाज बाजमात अदा कर ले ते फिर जाके अपने बिस्तर ते सो जाए। जिवें सोएगा अल्लाह पाक अद्धी रात दे क़याम दा अजर ते सवाब अता कर देंगे। और फजर दी अजान होएगी, अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ के, अपने बाल बच्चे अहलो अयाल अपना घर छोड़ के ते मस्जिद अंदर आके बाजमात नमाज अदा करदा है। फजर दी जमात दे वक़्त आखिरी रकत अंदर अपना आखिरी सलाम बाद अंदर फेरदा है। अल्लाह पाक सारी रात दे क़याम दा अजर ते सवाब अता कर देंदे ने। सुत्ता है सारी रात, इंज करो ना, एक दिन सारी रात जरा क़याम करके वेखो, तुहानू पता चल जाए कि सारी रात दा क़याम करना किड्डा मुश्किल है। ज़िशान साहब, सारी रात दा क़याम करना किड्डा मुश्किल है। नबी पाक ने फरमाया, चल नहीं हुंदा खैर है, नहीं रात दा क़याम हुंदा, नहीं सारी रात मुसल्ले ते खलोता जांदा, खैर है। इशा जमात ना पढ़ लै ते उधरों फजर जमात ना पढ़ लै, अरशां वाला रब तेरे नामा अमाल अंदर सारी रात दा ही क़याम लिख छड़ेगा। और दस इस तो वध खजाना की है, इस तो वध मुहब्बत की है, इस तो वध प्यार मेरे नबी दा की है तेरे नाल। फरमाया, अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्रि काना मशहूदा। जड़ा बंदा नमाज फजर नहीं अदा करता, सुबह 7, 8, 9, 10 बजे तक सुता रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया उस बंदे दे बारे? आपने फरमाया, जड़ा बंदा इशा दी नमाज पढ़ के रात नूं सौ गया है, लेकिन एदी नीयत नहीं फजर पढ़न दी, या नीयत कर लेंदा है फजर पढ़न दी, अद्धी रात दा वक्त आउंदा है ते शैतान आके दी गुद्दी दे करीब आके तीन गिरा ते तीन गंडा ला के ते फूकना शुरू कर देंदा है। जदों फजर दा वेला हुंदा है ते शैतान थापियां दे के पता की आंदा है, अलैका लैलुन तवील, अलैका लैलुन तवील। अल्लाह दे बंदे बड़ी लम्मी रात पई है, सौ जा, कुछ नहीं होया, सौ जा, एवें अपनी नींद खराब ना कर, सौ जा। ए शैतान थापड़ियां देंदा है। आपने फरमाया, ए फजर दा पक्का नमाजी उठ पैंदा है ते उठ के अपनी जुबान चो पढ़दा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। आपने फरमाया, दुआ पढ़दा है, अल्लाह एक गिरा खोल देंदा है, फिर उठ के वुजू करदा है, दूसरी गिरा अल्लाह खोल देंदा है, फिर उठ के फजर जमात ना पढ़दा है, अल्लाह तीसरी गिरा खोल देंदा है। ए तिन्ने गिरा खुल गईयां ते फजर दे अंदर जदों सलाम फेर के बाहर निकलदा है। आपने फरमाया, सारा दिन हर किस्म दे बोझ, हर किस्म दे फौज अल्लाह पाक उहदे जिस्म तो दूर कर देंदे ने, जिस्म दियां बीमारियां तो अल्लाह पाक दे जिस्म नू बचा लेंदे ने, हर किस्म दा बोझ ते सुस्तियां अल्लाह पाक ओदे तो हटा लेंदे ने। जिस्म फुल दी तरह सारा दिन हौला रहिंदा है, लेकिन मद्दे मुकाबल जेड़ा बंदा फजर वेले सुता रहा, शैतान ने गिरा लातियां, 8 बजे 9 बजे उठिया अखा सजा के ते एदे सामने जाओ, मुँह सुजिया ते पुलिया, सारा दिन ही सुस्ती अंदर, सारा दिन ही बोझल गुजरदा है। बीवी भी कहती है, कारी साहब मेरा बंदा ठीक नहीं रहिंदा, तेरा बंदा वाकई नहीं ठीक रहिंदा, उन्होंने चढ़ी कादी है, उन्होंने चढ़ी ए वे कि वह शैतान दा साथी बन गया है। रात शैतान ने पाई सी ये कोल कमेटी, वो निकल आई है, ये दोवें रल मिल के सारा दिन खा रहे ने। शैतान दियां फूकां असर कर गई ने, शैतान दा कैदी बन गया है। फरमाया, जेड़ा बंदा 7 बजे उठता है वह शैतान दा कैदी, फिर शैतान जिधर चाहता है लगा रहिंदा है। वह जी चाहे तो बेगम नूं कुट दे, जी चाहे तो बच्चियां नूं कुट दे, जी चाहे तो जो मर्जी करदा फिरे, जी चाहे किसी की इज्जत उछालदा फिरे। वह जेड़ा बंदा शैतान दा कैदी बन जाए, फजर ना पड़े, शैतान दा कैदी है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری روایت تے غور کرنا، آپ نے فرمایا فجر تے عشاء دی نماز جڑی منافق بندے تے بڑی باری ہے۔ کی معنی ہے؟ منافق بندہ فجر بھی نہیں پڑھدا تے عشاء بھی نہیں پڑھدا۔ تسی کی سمجھدے ہو منافق بندے نو سنگ لگے ہوندے نے؟ منافق بندہ ہو بہو انج ہوندا ہے جویں دو اکھاں نے، اے نک تے اے ہونٹ نے، اے چہرہ ہے، ہو بہو اے دو لتاں تے دو ہاتھ ہوندے نے، کوئی سنگ نہیں لگے ہوندے۔ آپ نے فرمایا او بندہ منافق ہے جڑا فجر جماعت نہ ادا نہ کرے۔ میری گل نہیں، حدیث دی گل ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ فرمایا جڑا عشاء تے فجر دا غافل ہے وہ بندہ منافق ہے، دے دل تے دبا لگ جاندا ہے۔ پھر قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اسلام پورے دا پورا سنا دے وہ دے دل تے اثر نہیں کردا، کیونکہ نفاق وہ دے دل نو لگ گیا ہے۔ اے حرام فجر دا وہ دے دل نو لگ گیا ہے، اے حرام عشاء دا وہ دے دل نو لگ گیا ہے۔ اگر منافقت دی زندگی دے اندروں نکل کے پاک زندگی گزارنا چاہتے ہو، آؤ فجر دے نمازی بنو، فجر نال پیار کرو، فجر نال محبتاں کرو، اپنی نینداں تے اپنے بستر فجر تو قربان کر دینا تیرا کام ہے، اور زندگی دے سارے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کر دینا عرش والے رب رحمان دا کام ہے۔ اللہ سانو فجر دا نمازی بنا۔ نماز فجر کے بغیر زندگی بیکار، نماز فجر کے بغیر زندگی اے ہن تانوں آخر تے کہنا پینا ہے، اے انج نا وظیفہ ہے زاہد بھائی، اے جڑا کوئی فجر دا نمازی چاچا نہ ہوئے گا تسبیح لے کے دے لاگے اونچی اونچی پڑھنا، پلا کی 100 مرتبہ پڑھنا ہے کی نماز فجر کے بغیر زندگی بیکار۔ جدو تسی 20 واری کہو گے نا انہیں ہاتھ جوڑ کے کہنا میں فجر پڑھ لاں گا ہن تو بس کر۔ نماز فجر کے بغیر زندگی، نماز فجر کے بغیر زندگی، نماز فجر کے بغیر زندگی۔ اچھا جڑے پڑھ دے نے وہ تے بولو نا تھوڑا جہا، باقیوں نو اللہ تانوں سن سنا کے شفا دے دے گا۔ نماز فجر کے بغیر زندگی، نماز فجر کے بغیر زندگی، نماز فجر کے بغیر زندگی بیکار، نماز فجر کے بغیر زندگی بیکار، نماز فجر کے بغیر زندگی، نماز فجر کے بغیر زندگی۔ کیویں زندگی بیکار ہے، کیویں نماز فجر تو بغیر زندگی برباد ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، آپ دے سامنے ایک بندے دا ذکر کیتا گیا ہے، اے سونے محبوب جی ایک بندہ رات نو اپنی چار پائی تے ستا ہے، فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں، اے بندہ نہ اٹھیا، تکبیر ہو گئی نہ اٹھیا، حتیٰ کہ جماعت ہو گئی نہ اٹھیا، نمازی کرانو آ گئے نہ اٹھیا، سورج نکل آیا ہے تے اجے بھی اپنی چار پائی تو نہیں اٹھیا۔ محبوب جی اس بندے دے بارے کی آندے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ رات ساری لنگ گئی۔ جی محبوب جی رات ساری لنگ گئی، فجر دی اذان ہو گئی۔ جی محبوب جی اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی۔ جی محبوب جی تکبیر بھی ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی۔ 7-8 بج گئے، سورج نکل آیا، سورج دیاں شواواں پئیاں او دے چہرے تے باہر پیا ہے، یا 7 بجے اٹھ پیندا ہے، او دے بارے کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اے ایڈا بد نصیب بندہ ہے، ایڈا برباد بندہ ہے، ایڈا ذلیل بندہ ہے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اے دے کناں دے اندر پیشاب کر دیندا ہے۔ شیطان دے کناں چ پیشاب کردا ہے، دماغ دے اندر وہ پیشاب گندگی جاندی ہے، سارا دن پھر دماغ گند سوچدا ہے، گند گھولدا ہے، گند بولدا ہے۔ او دی عقل دے اندر پھر کوئی دین اسلام دی گل او دی عقل چ نہیں آئے گی۔ وجہ کی ہے؟ اے دے دماغ اندر شیطان نے گندگی پھیلا دیتی ہے، اے دے دماغ دے اوپر شیطان دی اے گندی تے نجس پیشاب اثر کر گیا ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنے دل و دماغ نو پاک رکھنا، اپنی زندگی نو حفاظت والی بنانا، اپنی زندگی نو پاک تے صاف تے شفاف اور چلدیاں پھردیاں جنتی بننا چاہتے ہو، آؤ فجر دے نمازی بن جاؤ۔ جڑا فجر دا نمازی ہے دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہے، اور دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہے۔
اسے واسطے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک اندر فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں فجر نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں فجر نمازاں پڑھن دیا اس دور وچ جیڑا فجر دا پکا نمازی او سمجھ لوے رب او دے اتے راضی بڑیاں اچھیاں گھڑیاں بڑیاں چنگیاں گھڑیاں آن گیاں او دے اتے مرن دیاں تو پال عادتاں فجر نمازاں پڑھن دیاں ہن چھڈ دے گلاں ہن چھڈ دے عادتاں آپس دے وچ لڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب